কোনটা আসুনি আসুনি কোন মাল ফাল পিব এটা পুরা রসি বাটি পুরা ଅଛି মাসে এটা কোন কেতে ଅଛି রসিটা হ্যাঁ 20 ଟଙ୍କା ଏ 20 ଟଙ୍କା ଅଛି ପିବା এটা গুটে না নাকি তুমি অছ সমতে পড়লে সমতে পড়লে পুরা লাস্ট এটা পিবা তো পিবা নর সরি যাব ওই সরি যাব নলে লাস্ট অছন্দি এটা কোন বেলা বিকুছ বুতল বেলা না বুতল বুতল আনি নাই বুতল 30 বেলা 20 বেলা 20 এ বেলা 20 দিও তিনটা হেব নাই ভাই সত কথা তিনটা वाला दो डार्लिंग ना पिकिना आनु चोल देला डाला तीनटा वाला दो हमको हाँ दुईटा वाला हमको दो दुईटा वाला दो आ गोटे एक्स्ट्रा खुला वाला दो हमको हो केटा जाच तुमे सोले पळेबो ना कोन ओहो ओहो एटा गुटे एटा आ गुटे दो रसी कोन कोन पड़लानी फुक देख समस्ते पड़लानी ना दिन बेले थिले ओहो तुम लास्ट आनिछ तुम लास्ट जीव हाँ बहुत बढ़िया पाख बोली तुम रही जो राति देखे आ फाँका खोलाटा दब कि हौ आ गोटे खोलाटा नबा हौ टेस्ट करबा आमे कोन केमती सब गाड़ी गाड़ी आला ना साइड जीव किछ ना ए साइड जीवा साइड वाला भलो आमे एटा का सो या गाड़ी फड़े आसो न कि नहीं गाड़ी फड़े आसो आमे काई एते रिस्क नबा भाई ए साइड जो गोड़ी पहले हमको तुमको पहले एते काई रिस्क नबा आमे साइड हेले सबटु भलो आमे साइड जीवा गाड़ी फड़े आसबो ए मुना साइड गाड़ी फड़े आसबो आते काई आमे रिस्क नबा गाड़ी घोड़ा तो तुमको की एक डला के पहिला नबो आउ सेटा तो ठीक है